Good morning, guys. Ayan. Welcome to our staycation, vacation. Asan yung mga nanonood na bata rin? Welcome to Manwa de Rafael. May pag-gunner. Ayan. So, right now, we are on a vacay. A quick staycation here in Tagaytay. This is located in Tagaytay nga. Tolentino Street. And syempre, we have for lunch. Tada! The Epic Bulalo. And for the sabaw, sinigang sa miso. For Mudra Bells, sinigang sa miso na yellowfin. And meet Ate Angie. Yan. Our handy helper on our stay here. Yan. Don't forget to subscribe to Mommy Star Ate. Yan. So, just a quick view of our place. Yan. Nakikita nyo, sobrang lawak. Kasyang-kasyang malaking pamilya nyo. Yan. From there to here. Ayan. Meron din siyang mga activity area like billiards. Hi, Migs! Hello. Our epic driver for today's video. Meron din siyang, yan, meron din chess table. And, syempre, meron din tayong parking para sa mga sasakyan. And, as a cute gazebo over here. Over here. May pa-star pa yan. Back, ganun. Yan. If you're planning to, you know, have a vacation with barkada, family, hanapin nyo ang Manwa de Rafael. Yan. Look for Rhea. Si Ma'am Rhea ang aming contact person dito. There. Manwa de Rafael. Meron din syempreng mini pool kasi hindi kumpleto ang ating mga bakasyon kung walang dip sa tubig, di ba? Pak! Over there. It's so nice. Sa gabi, merong mga pailaw effect yan, guys. Kaya, mag-e-enjoy ang inyong mga junakis. Tamang dip lang, hindi siya malalim. Mga siguro 4 feet lang kasi abot ng mga pamangkin kong maliliit. There you go! Sobrang init. Ito tayo sa lilim. Ayan. Ayan. Raid, come here. Raid and B. This is, si Raid and B. Sabihin mo, ako si Raid and B. Sabihin mo, nakdali. Ayan. Ayan. So, yun na nga. Just a quick tour of our staycation here in Tagaytay. Ganyan kalaki siya. Diba? Thank you for watching.